यशैव पादं भुजभक्तिनभ्य विधानो परमपुमर्थ तस्मै जगन्मङ्गलमङ्गल चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्य नाम लैते लैते मोर भ्रांत हईल मन। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उत्तर प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी मान को मान जिज्ञासा तब कहते जे गुरु मते पूर्व प्रयादे कहते गुरु मते मूर्ख बोली मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं को वेदांत अधिकार गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन। प्रभु कहे सुन श्रीपाद यार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन। मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं को वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार ए गुरु मते कथा कहले कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णीर चरण नाम बिनु कलिकाले नहीं आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। अथ बोली यही आज्ञा पाया नाम लई अनुक्षण नाम लईते लईते मोर भ्रांत गुरुदेश यही आज्ञा देले आदेश देले कहले तुम्हें मूर्ख तुमर वेदांत अधिकार नहीं कृष्ण मंत्र जप यही मंत्र सार। ये हूँ चैत्र महाप्रभुंकर शिक्षा। गुरु मूर्ख कहले मूर्ख कहवा ही गुरुंकर कृपा शासन गुरुंकर शासन गुरु आगरे गुरु आगरे कहीं गुरु पणिया देखा उचित नुहे जिते बड़ विज्ञ होना कहीं गुरु आगरे कहीं गुरु पणिया देखा मूर्ख बा उचित ता नहले गुरु कृपा मिलना ना जो माने गुरु आगरे गुरु पणिया देखाती से माने महामूर्ख प्रकृत महामूर्ख से कदापि कस्मिन काले कौन प्रकार परमार्थिक उन्नति होना से शिक्षा महाप्रभु देते आमको मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं को वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। हाँ वेदांत अधिकार मायावादी मानकर वेदांत सूत्र शंकराचार्य कृत हाँ वेदांत भाष्य शारीरिक भाष्य कल्पित भाष्य प्रकृत वेदांत सूत्र भाष्य नुहे वेदांत सूत्र प्रणेता श्रील व्यासदेव से निजे भाष्य देते श्रीमद भागवत किंतु मायावादी माने से माने भागवत कथा कहती ना से माने शंकराचार्य कृत कल्पित भाष्य से शारीरिक भाष्य कथा कहती जहाँ कल्पित मायावाद दर्शन असशास्त्रम प्रसन्नम बोधुच्यते मयेव विहितम देवी कलु ब्राह्मण मूर्तिना स्वयं शंकराचार्य शंकर शंकर स्वयं शंकराचार्य शिवंकर शंकरंकर शिवंकर बता आचार्य रूप आसी नारायण आदेश मायावाद प्रसन्न बौद्धवाद प्रचार करने कल्पित भाष्य देवाई आदिष्ट होते से आसी असशास्त्र निजे पार्वती देवी आगे कहते कलिजुगे कथा बुड़े तार आवश्यकता थिला से तात्कालिक से समय आवश्यकता थिला ताहा नहींले महाप्रभुंकर शुद्ध भक्ति सिद्धांत प्रतिष्ठित हो पार न तार आवश्यकता थिला से करिसेंती महाप्रभु कहले आम गुरु कहले तुम्हें मूर्ख तुम वेदांत अधिकार नहीं माने मायावादी भाष्य मायावादी माने जो वेदांत चर्चा कर तुम अधिकार नहीं कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तेणु कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण शरण ये लाभ हम तुम्हारा। तेणु नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म ये कहले आदेश देले तेणु से आज्ञा पाई गुरुंकर आदेश धार्य तेणु से आज्ञा पाई मु बराबर नाम लौची जहा गुरु कहिबे ताहा पालनीय जहा एज इट इज अविकल्प जपरी कहते तद्रुप भावे किछि सितरे विचार जोड़िबो ना प्लस माइनस किछि करा जीवो ना ता कथा कहछि गुरुंकर आदेश
निर्विचार रे पालनीय किसी विचार जोड़ा है ना गुरु या कहले बेस पाई ए आज्ञा पाया नाम लय अनुक्षण नाम लयते लयते मोर भ्रांत थिला गुरु आज्ञा पाई नाम नौची हरे कृष्ण ए महामंत्र हरि नाम करूची ताहा करू करू मोर मन भ्रांत हे गला धैर्य धरिते नारी हइलाम उन्मत्त हासी कांदी नाची गाई जेइछि मदमुक्त से नामर एपरि फल धैर्य धरि पार नै उन्मत्त होउची पागल होउची केतल हसुची कांदुची नाचुची गाउची मदमुक्त बग्या व्यवहार सोत ही जाउची तबे धैर्य धरि माने करिलु विचार कृष्ण नामी ज्ञानाच्छन्न बिल आमार तबे धैर्य धरिली तेणु विचार कली हाय कृष्ण नाम लौलु मोर दिव्य ज्ञान आच्छन्न हे गला पागल हइलाम आमी धैर्य नाही माने अत चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे पागल हेली धैर्य धरुई तेणु गुरु पाखे जाइकि जिज्ञासा कली पचारिली श्री चैतन्य महाप्रभु as an ideal teacher shows us how a disciple should deal with his spiritual master. चैतन्य महाप्रभु निज आचरण करी हमको शिखौचंती आदर्श शिक्षक तेणु किपरि शिष्य गुरु को निकट रे व्यवहार करिवो ता से शिखिचंती whenever there is doubt regarding any point he should refer the master to the matter to his spiritual master for clarification किछि सामान्य साधारण संदेह संशय जात हला तो जेकोनसी विषय होना संगे संगे गुरु को जिज्ञासा करा जीव संशय मोचन निमित्त श्री चैतन्य महाप्रभु said that while chanting and dancing he had developed the kind of mad ecstasy that is possible only for a liberated soul जो माने मुक्त जीव जो मान को जो दुष्ट तुष्ट नाई से माने ए हरिनाम कले से मानकर ए भाव आसीबो से माने दिव्य भाव उन्मत्त हेबे हसिबे नाचिबे ए भाव हबो भाव जात हबो even in his liberated position he referred everything to his spiritual master whenever there were doubts मुक्त अवस्था रे मध्य सर्वदा गुरुंग पाखरे जिज्ञासा करा जीव ए शिक्षा हमसे देछन्स जदवाले केवल संदेह हला गुरुंग पाखरे ता जिज्ञासा करा जीव thus in any condition even when liberated we should never think ourselves independent of the spiritual master but must refer to him as soon as there is some doubt regarding our progressive spiritual life तेणु जेकोसी अवस्था बद्धावस्था हो मुक्त अवस्था हो जेकोसी अवस्था आमे केबेर निजको स्वतंत्र बोली भागवा उचित नुहे जहा किछि संदेह जात हेला मात्रे संगे संगे गुरु निकट रे जिज्ञासा करबा पड़िबो ए शिक्षा श्रीमन महाप्रभु आचरण करी शिखैचंती हम किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बलो जपिते मंत्र करिला पागो ए My dear Lord, what kind of mantra you have given? ए गुरुदेव की मंत्र आपन देले जहा की जपी जपी कीर्तन कर गुरु मते पागल कला महामंत्र ये चैतन्य महाप्रभु प्रेजनि शिक्षाष्टक जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रभुषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेणमि शिक्षाष्टक रे शिक्षा देइचंती श्रीमन महाप्रभु गोविंदंकर विरह रे कौन होची ना गोटे मुहूर्त जुग समपतित होची जुग हेले 12 वर्ष कि 14 वर्ष मुहूर्तटा एपरि प्रतीत होची एवं वर्षा धारा टरेंट्स ऑफ रेन मूषो धारा रे वर्षा है जेपरि तद्रूप अश्रुपात होची चक्षुर एवं समग्र जगत गोविंद शून्य गोविंद विरह गोविंद शून्यमय जगत प्रतीत होची मते It is separation of a devotee that while he chants the Hare Krishna Mahamantra, his eyes will fill with tears, his voice falter, and his heart throb. ये होची विप्रलंब भाव भक्तंकर विप्रलंब भाव गोविंद विरहरे जतबेले हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करिवे जप करिवे भाव शुद्ध हृदय जहांकर हृदय विशुद्ध होईची बद्धावस्था दूर हो जाईची तांकर भाव जहाँ विप्रलंब भाव ये भाव रे ये कीर्तन करा जाए
ए महाप्रभुଙ୍କର ଶିକ୍ଷା महाप्रଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ତାହା ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯେ ଚକ୍ଷୁରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ପରି ଲୋତକ ବର୍ଷଣ ହବ, ସ୍ୱର ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହବ। ଏ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। One should feel the entire world to be vacant without presence of Govinda. ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିରହ ଭାବ, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ ହଉଛି ପ୍ରେମର ଶେଷ ସ୍ତର। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରେମର ଶେଷ ସ୍ତର, ବିରହ ଭାବ। ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନାମରେ ପ୍ରେମ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ତାହା ହଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବରେ ଲଭ୍ୟ। This is the sign of separation from Govinda. ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିରହ ଭାବ ଏଇଟା। In material life, we are all separated from Govinda and are absorbed in material sense gratification. ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତ କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଭାବଟା ତ ଏଠି ରହିଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବିରହ ଭାବ। ଆଉ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗରେ ମାତି ରହିଛି, ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। Therefore, when one comes to his senses on the spiritual platform, he becomes so eager to meet Govinda that without Govinda the entire world becomes a vacant place. ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପରମାର୍ଥ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନାମ ଗାନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ, ବୋଧାବସ୍ଥା ଦୂର ହବ, ଭାବ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଏ ବିରହ ଭାବଟା ଜାତ ହବ। କିପରି ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ମିଳନ ପୁଣି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୂନ୍ୟାୟିତ ହବ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି, ଜଗତ ଶୂନ୍ୟାୟିତ। ଯଦିଓ ମେଟେରିଆଲ ଭେରିଗେଟେଡନେସ୍, ଭୌତିକ ବିଭିନ୍ନତା ନାନା ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ନା, କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିରହରେ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟାୟିତ ହେଉଛି। ଏଇ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବର ଏ ଭଜନ, ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବରେ ଭଜନ କରିବାକୁ হয়। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଭଜନ ନ ହବ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭଜନ ହଉନି, ଆମର ଭଜନ ହଉନି। ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଭଜନ ହଉନି। ଏ ଭାବ ଯଦି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ ଜାତ ହଉନି, ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହ ଭାବ, ଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗାୟିତଂ ନିମିଷେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରଭୁ ସାହିତଂ ଶୂନ୍ୟାୟିତଂ ଜଗତ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେଣ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାସ୍ତ କରିବା କହିଲେ। ଏ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭାବ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ନିମିଷତା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଯୁଗ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ଅଳ୍ପ କାଳ ଯୁଗ ଭଳି ବୋଧ ହଉଛି। ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ବର୍ଷାଧାରା ପରି ଜଳ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବୋଧ ହଉଛି। ଶ୍ରୀଲ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ এই କଥା କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ବେଗେ ଦିବସ ନଯାয় ক্ষণ হইল যুগ সম, উদ্বেগে দিবস নযায় ক্ষণ হইল যুগ সম, বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দু নয়ন, বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দু নয়ন, গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন, গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন, তুষানলে পড়ে যেন না যায় জীবন, তুষানলে পড়ে যেন না যায় জীবন। এই বিরহর ভাব
विप्रलम भावित महांत गुरुवर्ग परमहंस वैष्णव मानंकर এই বিরহ ভাবরে কৃষ্ণ বিরহরে বিଳାপ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିରହ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଥାଏ। ଶିଳ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ପାଦଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଅଛି। ଯୋଗ ଶ୍ରୁତ୍ୟୁ ପତ୍ତି ନିର୍ଜନ ବନ ଧ୍ୟାନାଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବିତା स्वराज्यं प्रतिपाद्य निर्भयमयी मुक्ता भवन्त द्विजा अस्माकं तु कदम्ब कुंज कुहर प्रोन्निर्मल इंदीवर श्रेणी श्यामल धाम नाम जुसतां जन्मास्तु लक्षावधि। ईश्वर प्रतिपादन ही बाणी अछि। द्विजाति गण अष्टांग योग वेदानुशीलन निर्जन वन वानप्रस्थ ध्यान तीर्थ पर्यटन द्वारा निर्भय स्वाधिकार उचित स्वरूपानुभव प्राप्त हो जदि मुक्त हुंतु किंतु आम्माने कदम्ब कुंज कुहर रे उदयशील इंदीवर श्रेणी तुल्य श्याम सुंदरंकर श्रीनामर सेवक अतएव आम्मानकर लक्षावधि जन्म हो सेतिरे किछि क्षति ना। जो मान एकमात्र श्रीकृष्ण नाम कीर्तन को साध्य साधन रूपे वर्ण करि नै चंती से मान करे भाव नहेले जो माने वर्ण न करी अन्य जे कोनसी साधन पाए मनोनयन करचंती सेमानकर चित्तरे श्रीकृष्ण का विरह उपलब्धि अपेक्षा स्व सुधा अनुसंधान व धर्मार्थ काम मुख्यानुसंधान स्पृहा न्यूनाधिक प्रबल जो माने कृष्ण विरहरे विरही सेमानकर एकत्र जीवन लक्ष्योत्सधि कृष्ण कथा कृष्ण नाम तब कथामृतम तप्त जीवनम। विश्वव्यापी संभोग मद प्रमत्त लोक मानकर दिन परे दिन सप्ताह परे सप्ताह मास परे मास वर्ष परे वर्ष अतीत हो जाउछि। सूर्य आयु हरण करि नउछन्ति मृत्यु क्रम सही निकटतर होउछि तथापि संभोग पिपासा कमुनाय कृतकर्मर शेष फल दिग प्रति दृष्टि आकृष्ट होना आत्मकर्तव्य ज्ञान उदय होना कृष्ण स्मृति शून्य दिवस गुड़िक लक्ष्य अनायास अतीत हो जाउछि। अन्य पक्ष विप्रलम्ब विभावित चित्त श्री गौर प्रणयी जनकर जीवन प्रत्येक मुहूर्त गौर कृष्ण स्मृति परिपूरित इष्ट विच्छेद कातर तारे भरपूर सेमाने कहती गत जाम गतम दीनम हा हम तो किं करिष्यामि न पश्यामि हरेर्मुखम। हाय एक प्रहर अतीत है एई दुई प्रहर अतीत हो गला एई तीन प्रहर अतीत हो गला दिन मध्य अतीत हो गला हाय मु कौन करी तथापि वर्तमान मध्य श्री हरिंकर मुखारविंदर दर्शन पाऊ नहीं ये विप्रलम्ब भाव। माथुर विरह कातर श्री माधवेन्द्रपुरी पाद मध्य से भाव गाई अयि दिन दयार्द्र नाथो हे मथुरा नाथो कदावलक्ष्य से हृदय तदलोक कातरं दयित धाम्यति किं करोम्यहं। हे दिन दयार्द्र नाथो हे मथुरा नाथो केबे आपण को दर्शन करिवि आपणकर दर्शन भाव रे मोर कातर हृदय अस्थिर हो पड़ी हे दैत मु वर्तमान कौन करी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मध्य सर्वदा जुगल किशोरंकर सेवा निमज्जित रही सुद्धा विप्रलम्ब विभात चित्तारे विलाप विलाप कुसुमांजलि एक पुस्तक ग्रंथ लिखिछन्ति श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप भाव देखि आशैक तंतु अवलंब विलंबमाना रक्षामि जीवमवधीर निर्यतो यदि स्यात् नचेद विधि सकल लोक हितैककारी जत्काल कुमसृज तदीदं किमर्थं। गोटे मात्रा सतंतु अवलंबन पूर्वक काल विलंब करी अद्यापि जीवन रक्षा करिछि किंतु यदि कालर अवधि थाए ताहले भल पुणी जदि ताहार आगमन रे विलंब होय ताहले समस्त लोकंकर एकमात्र हितकारी विधाता जो कालकूट विष सृष्टि करिसंती ताहा केउथि पाई अर्थात ताहा पान करी जीवन त्याग करिबि
ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কথা কହୁଛି ବିପ୍ଳମ୍ବ ଭାବ। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳମ୍ବ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଗାଇଛନ୍ତି କେନ ବାଛଇ ପ୍ରାଣ କି ସୁଖ ଲାଗିଆ କେନ ବାଛଇ ପ୍ରାଣ କି ସୁଖ ଲାଗିଆ নরোত্তম দাস কেন নাগিল মরিয়া নরোত্তম দাস কেন নাগিল মরিয়া ଭାବରେ ବିପ୍ଳମ୍ବ ଭାବରେ ଗାନ କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣଙ୍କର ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାର ଆବିର୍ଭାବ। ଏହା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା। କୃଷ୍ଣ ସେବା ନିମିତ୍ତ ସେବକ ଏତେ ଅଧିକ ଆର୍ତ ଯେ ଦଶମ ଦଶା ମୃତ୍ୟୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଭାବିତ କରିଛି। ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯମଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋକୁଳର ମହାମହୋତ୍ସବ। ଏ ବିପ୍ଳମ୍ବ ଭାବ ଇ କଥା ମହାନ୍ତ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇ କଥା। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିପ୍ଳମ୍ବ ଭାବରେ ନାମ ଗାନ କରିବାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଭାବ ତାହା ଦରକାର, ତାହା ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଲାଭ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନାମର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ସେ ଲାଭ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ନହେଲେ ହେଇନି କିଛି। ଅପରାଧ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଅପରାଧ ଅଛି। ହୃଦୟଟା ପାଷାଣ ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ ହେଇଛି, ବିଗଳିତ ହଉନି। ଏ ଅପରାଧର ଫଳ। ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ଆସୁନି, ଏ ବିଳାପ ହଉନି, ବିପ୍ଳମ୍ବ ଭାବ ଆସୁନି। ବିପ୍ଳମ୍ବ ଭାବରେ ଭଜନ, ଏହା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। By chanting your holy name, O Lord, the tears will roll down like torrential rains from my eyes. Do you understand? That Vaishnava Acharya has sung, Kabe habe bolo se Sudhina amar. Here Gauranga bolite habe pulaka sarira, Hari Hari bolite noyani bhaye baniya. You see, Norottama Das Thakur has sung like that. By chanting the name of Gauranga, the whole body, the hairs, and the whole body will be erected. Do you understand? This is the external sign of this prem. Hari Hari bolite nayanu bahe niro. Why? Why by chanting? Uttering the name of Gauranga, one will feel such ecstasy. Why? 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 No, don't you say? Hari Hari bolite nayanu bahe niro. He is Hari himself. Mahaprabhu is Hari himself, but chanting Hari, he said still. You understand? By chanting Hari, he said still. He is so ecstatic in prayer, in chanting Harinam. Therefore, by uttering the name of Gauranga, such feeling will come. You understand? That Norottama Das Thakur. Gauranga bolite habe pulakeswara, Hari Hari bolite noyan. You see? Kabe habe bolo se Sudhinamar. When that auspicious day will come? Oh Lord, by chanting your holy name, the tears will roll down from my eyes like torrential rain. Do you understand? When? Understand? Yes. Tasmai Mahapremo Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Jai Muri Korai Krandana Jai Muri Korai Krandana Atasuni Guru Hasi Malila Bhatana
কত শুনি গুরু হাসি ললিলা বদন কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রে এই তো স্বভাব কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রে যেই জপে তার কৃষ্ণে জয় ভাব যেই জপে তার কৃষ্ণে জয় ভাব কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমা নন্দামৃত সিন্ধু মোক্ষাদিয়ানন্দদারো নহে গোবিন্দ মোক্ষাদিয়ানন্দদারো নহে গোবিন্দ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କାଶୀରେ ମାଓବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମତେ ହସଉଛି ନଚଉଛି କ୍ରନ୍ଦନ କରଉଛି। ଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ଗୁରୁ ଶୁଣିକି ହସିଲେ। ତାପରେ ନିର୍ମଳମତେ କହିଲେ when a disciple very perfectly makes progress in spiritual life, this gladdens the spiritual master, who then also smiles in ecstasy, thinking how successful my disciple has become. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଗୁରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମିତ ଭାବ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ହାସ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କେଡ଼େ ମୋର ଏ ଶିଷ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିଛି। He feels so glad that he smiles as he enjoys the progress of the disciple, just as a smiling parent enjoys the activities of a child who is trying to stand up and crawl perfectly. ଯେପରି ଏକ ପିତା ବା ପିତା ମାତା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଶୁ ପିଲାର କ୍ରିୟା ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ଘୁଣ୍ଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତା ଯେପରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏ ପରମାର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରେ ଇତ ଶୋଭା ଯେଇ ଜପେ ତାର କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଭାବ। ଗୁରୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଶୋଭା। ଯିଏ ଜପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଭାବ ଉଠେ। In the Bhagavad Gita it is said, aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matta asante mang buddha bhava samannita. ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ, ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତ ସବୁର ମୁଁ ଉତ୍ସ, ସବୁକିଛି ମୋ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସେ ଭାବ ସମନ୍ୱିତ ହେଇ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି ବା ମୋ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। In this verse it is explained that one who chants Hare Krishna mantra develops bhav, ecstasy, which is the point at which the revelation begins. ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ କଥା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରନ୍ତି ବା ଜପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ଭାବଜାତ হয়। ଯେଉଁ ଭାବ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର
ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। It is the preliminary stage in developing one's original love for God. भगवत प्रेम अभिवृद्धि करिवार ये होची प्राथमिक स्तर। A neophyte disciple begins by hearing and chanting, associating with the devotees, and practicing the regulative principles, and thus he vanquishes all of his unwanted bad habits. एक कनिष्ठ अधिकारी भक्त भागवत भक्त गुरुଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ସେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର संग लाभ करी से लाभ करती साधन विधि कड़ाकड़ी पालन करी से क्रमशः ये परमार्थ मार्ग रे अग्रगति किछि करती, जहा फल तांकर समस्त अनवांटेड बैड हैबिट्स जहा किछि असत बदाभ्यास थाए से सब दूर हो जाए। In this way he develops attachment for Krishna and cannot forget Krishna even for a moment. ए प्रभाव रे से कृष्ण प्रति तांकर आसक्ति वृद्धि होय एवं गोटे मुहूर्त पाई कृष्ण को भूली पारंते ना। भाव इज ऑलमोस्ट द सक्सेसफुल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। भाव स्तर होची एक सफल स्तर ये परमार्थिक जीवन रे। A sincere student eagerly receives the holy name from the spiritual master, and after being initiated, he follows the regulative principles given by the spiritual master. एक नैष्ठिक भक्त से नाम श्रवण करती आग गुरुदेव जे कीर्तन करती नाम ता से श्रवण करती कर्णपथे श्रवण करती गुरुଙ୍କ ଠାରୁ एक प्रकार भाव रे नाम प्राप्त होती, तापरे गुरु द्वारा दीक्षित होती, रेगुलेटरी प्रिंसिपल साधन विधि पालन करती, एपरी साधना आरंभ करती। When the holy name is properly served in this way, automatically the spiritual nature of the holy name spreads. जब बड़े ए भगवान का नाम यथार्थ भाव सेवित होती, स्वतः से बड़े ए नाम जे अप्राकृत भाव अच्छी ताहा विस्तारित होवाकू आरंभ करे। In other words, the devotee becomes qualified in offenselessly chanting holy name. अन्य कथा रे कहा जाय पारे भक्त निरपराध भाव रे ये नाम गान करिबा पाई योग्य ही जाए। When one is completely fit to chant the holy name in this way, he is eligible to make disciples all over the world and actually becomes Jagat Guru. जब बड़े कौन सी व्यक्ति प्रकार भाव रे संपूर्ण रूपे ये नाम गान करिया पाई योग्य ही जानती से बड़े समग्र जगत रे शिष्य ग्रहण करिया पाई योग्य ही जानती उपयुक्त ही जानती और से प्रकृत पक्ष जगत गुरु बनती। Then the entire world under his influence begins to chant the holy names of Hare Krishna Mahamantra. तापरे समग्र जगत तांकर अनुगत्य हरे कृष्ण महामंत्र जप कीर्तन करने को आरंभ करे। Thus all the disciples of such a spiritual master increase in attachment for Krishna, and therefore he sometimes cries, sometimes laughs, sometimes dances, and sometimes chants. ए प्रभाव रे गुरुंकर ए शिष्य गण कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि करती आसक्ति वृद्धि होय जहाँ फल से बेले बेले क्रंदन करती, बेले बेले हास्य करती, बेले बेले नृत्य करती, बेले बेले कीर्तन करती, नाम गान करती। These symptoms are very prominently manifest in the body of a pure devotee. एक शुद्ध भक्तों शरीर में ये सब लक्षण स्पष्ट भाव प्रकाशित होय। Sometimes when our students of the Krishna conscious movement chant and dance, even in India, people are astonished to see how these foreigners have learned to chant and dance in this ecstatic fashion. आम परमाराध्य गुरुदेव कहते बेले बेले ये आमर ये कृष्ण चेतना आंदोलन छात्र गुण जो एपरी कीर्तन करती नृत्य करती से एपरिकी भारत लोक मान देखी विदेशी भक्त माने किपरि कीर्तन नृत्य
ଭାବ ସମନ୍ୱିତ ହେଇକି କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। As explained by Chaitanya Mahaprabhu, however, actually this is not due to practice. For without extra endeavor, these symptoms become manifest in anyone who sincerely chants Hare Krishna Mahamantra. ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ଯେପରି କିଛି ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଣ୍ଡିଓଭର ଦିସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବିକମ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ କରାଯାଇ ଏସବୁ ଯେ ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। Many fools not knowing the transcendental nature of Hare Krishna Mahamantra sometimes impede our loudly chanting this mantra. 8. One who is actually advanced in the fulfillment of chanting Hare Krishna Mahamantra induces others to chant also. बेले बेले देखा जाए कि तो मूर्ख थांती जो माने हरे कृष्ण महामंत्र दिव्य प्रकृति कथा जान थांती से माने आमे जे उच्च स्वर रे कीर्तन करूचे से बाधा सृष्टि करंती किंतु प्रकृत पक्षे एक्चुअली एडवांस इन फुलफिलमेंट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र जे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करी किछि अवरोध करचंती से अन्य मान को कीर्तन करबा पई प्रेरणा दियंती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन्स कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। Unless one receives special power of attorney from the Supreme Personality of Godhead, he cannot preach the glories of Hare Krishna Mahamantra. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कथा कहते कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। भगवान कृष्णकर अप्राकृत शक्ति संसार नहेले ये हरे कृष्ण महामंत्र गौरव प्रचार केही करि पारिबे ना। As devotees propagate the Hare Krishna Mahamantra, the general population of the entire world gets the opportunity to understand the glories of holy name. जेतबळे भक्तगण हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करन्ति सेतबळे जन साधारण समग्र पृथ्वी रे ए सुजोग पा सुविधा पांति ए मंत्र भगवान का दिव्य नाम और महिमा जानिबा पाए। While chanting and dancing or hearing the holy name of the Lord, one automatically remembers the Supreme Personality of Godhead, and because there is no difference between the holy name and Krishna, the chanter is immediately linked with Krishna. जेतबळे भगवान कर दिव्य नाम कीर्तन करा जाए किंबा श्रवण करा जाए नृत्य कीर्तन करा जाए सेतबळे स्वतः भगवान स्मृत होती एवं नाम नामी अभिन्न होइथिबा हेतु भगवान कृष्ण एवं भगवान तंग नाम अभिन्न होइथिबा हेतु जे कीर्तन करचंती से संगे संगे कृष्ण सहित संयुक्त हो जाती। Thus connected, a devotee develops his original attitude of service to the Lord. ए प्रभाव रे भगवान सहित युक्त ही भक्त सिंगर सेवा प्रवृत्ति जन्मे से भगवान की सेवा नियुक्त हो जाती। In this attitude of constantly serving Krishna, which is called bhav, one always thinks of Krishna in many different ways. ए भाव बराबर सतत कृष्ण का सेवा नियुक्त होता हेतु भाव जात है फल से व्यक्ति विभिन्न भाव विभिन्न प्रकार कृष्ण को स्मरण करती। One who has attained this bhav stage is no longer under the clutches of illusory energy. जहाँ करे भाव ये भाव स्तर प्राप्त होती से माया मुक्त हो जाती माया कबल नाहंती। When other spiritual ingredients such as trembling, perspiration, tears, etc. are added to this bhav stage, devotee gradually attains love of Krishna. जेतबळे अन्य लक्षण गुड़िक प्रकाश पाए तथा स्वेद कंप अश्रु प्रभृति सेतबळे ए भाव स्टेज संगे युक्त होती जीव भाव परिपक्व अवस्था है सेतबळे कृष्ण प्रेम क्रमशः लब्ध है। The holy name of Krishna is called the Mahamantra. ए भगवान के दिव्य नाम को महामंत्र कहा जाए। Other mantras mentioned in the Narada Pancharatra are known simply as mantras. Narada Pancharatra रे वर्णित अन्य मंत्र महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। The chanting of holy name of the Lord is called Mahamantra. दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ହରି ରାମ ରାମ ଏ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏ ହେଲା ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ କାଶୀର ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ, ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପାଇଲେ, ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱତଃ ଏପରି ଭାବ ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ହସୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଏଇ ତ ସ୍ୱଭାବ, ଯେଇ ଜପେ ତାର କୃଷ୍ଣ ଭାବ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ। ଯିଏ ଜପ କରିବ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ, ତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ଜାତ ହବ, এই নিশ্চিত কথা। অথাও আমি কহু আমার নাম তত্ত্বরে যেতবে আমার কথা আলোচনা হয়, নিরপরাধ ভাবে নাম জপ করিব, অপরাধ শূন্য ভাবে 10 নাম অপরাধের কথা আমি কহু, এই নিরপরাধের নাম যে করিব তাঙ্করে ভাব আসিব, ভাব পরিপক্ব হেলে প্রেম আসে। শ্রী রূপ গোস্বামী ভক্তি রসামৃত সিন্ধুরে তার ক্রম উন্নতির কথা କହିଛନ୍ତି। আদৌ শ্রদ্ধা তত সাধু সঙ্গ অত ভজন ক্রিয়া তত অনর্থ নিবৃত্তি নিষ্ঠাস্তত রুচিস্তত তথা আসক্তি তথা ভাব প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ভগবদ্ ব্রহ্ম। এই 9টা কথা, স্তর কথা, ক্রমক্রম উন্নতি কথা এই পরমার্থিক মার্গরে শ্রীল রূপ গোস্বামী କହିଛନ୍ତି। প্রথম কথা হলো আদৌ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানে দৃঢ় বিশ্বাস ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ হয়। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଚାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲୋଭୀ ଭକ୍ତ করে, সদ্গুরু শিষ্য করে সদ্গুরু বিচার। তারপরে শ্রদ্ধা লাভ করার পরে সে সদ্গুরু বিচার করে। গুরু তত্ত্ব কথা কুହା ହେଉଛି, গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা କ'ଣ, ତାହା ସେ ଜାଣିପାଏ କି ସେ ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି। ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଭଜନ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଗୁରୁ ଭଜନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। আদৌ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ অর্থ ভজন ক্রিয়া। গুরুবানুগত্যে ভজন করা যায়, মনে মনে ভজন হয় না। আশ্রয় লইয়া ভজে তাতে কৃষ্ণ নাহি তেজে আর সব মরে অকার। গুরু আশ্রয় করে, গুরুবাশ্রয়ে গুরুঙ্কার আনুগত্যের ভজন করা যায়, মনোমন ভজন করা যায় না। মনোমন ভজন করা গলে আশ্রয় ননইকি যদি কেই ভজন করନ୍ତି তাহলে সে ভজন ঠিকানা ভজন হব না, কৃষ্ণ গ্রহণ করিবে না। আশ্রয় লয়া ভজে তাতে কৃষ্ণ নাহি তেজে। যে গুরুবানুগত্যে ভজন କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ମରି ଅକାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇକରି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୃଥା ହେଇଯାଉଛି, ମରି ଅକାରଣ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାଶ୍ରୟ, ଗୁରୁ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କଲେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ତଥ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ঘিরেছে নানা অনর্থরে ভাই। হ্যাঁ, অনর্থ উপশম সাক্ষাৎ ভক্তি যোগম অধক্ষ যে অহেতুক প্রত্যর্থা জয় আত্মাসু প্রসিদ্ধতি। এই শ্রীমদ ভাগবତରେ କୁହାଯାଇଛି। বহু ଅନର୍ଥ, ଚତୁର୍ବିଧ ଅନର୍ଥର କଥା ଅଛି। ଆମର ବହୁ ଅନର୍ଥ ଧରିଛି। ଏ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନହେଲେ, এই ভজন ক্রিয়া ফଳରେ গুরুবানুগত্যে ভজন কলে, ক্রমে নিরপরাধ ভজন হেলে, ভজନରେ উন্নতি হেলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়। নহলে অনর্থ নিবৃত্তি ন হওয়া পর্যন্ত কৌশি প্রকার পরমার্থিক মার্গরে তোমার উন্নতি হব না। 4 প্রকার অনর্থ আছে। অসতৃষ্ণা, হৃদয় দ্রব্যল্য, বিষময় অপরাধ, তত্ত্বভ্রম, এই 4 প্রকার অনর্থ আছে। এই 4 প্রকার অনর্থ মুক্ত নহলে পরমার্থিক মার্গরে উন্নতি হব না, ভজনরে উন্নতি হব না। তেণু
ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କଲେ କ୍ରମଶଃ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ସାଧନ ବିଧି ଯାହା ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କଲେ ପରାର୍ଥରେ ସଚେତନ ହେଇକରି ତାହେଲେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି হয়। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ନିଷ୍ଠାস্তତ রুচিস্তত তারপরে নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠা হইতে বুঝায় প্রেমের তরঙ্গ। নিষ্ঠা হচ্ছে বড় জিনিস। নিষ্ঠা যদি ভাঙিগলা তাহলে সব শেষ হয়ে গেল। নিষ্ঠাটা যেମିତି ନ ଭାঙେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ନିଷ୍ଠା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ନୈଷ୍ଠିକ ଭଜନକାରୀ, ନୈଷ୍ଠିକ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ, নৈষ্ঠিক শব্দ আমরা নিষ্ঠা রূপ প্রেম সঞ্চার হব। নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের চরম। তো নিষ্ঠা আদৌ শ্রদ্ধা প্রসাদ সঙ্গ অথবচন ক্রিয়া অনর্থ নিবৃত্তি নিষ্ঠাস্তত রুচিস্তত তারপরে রুচিজাত হয় কৃষ্ণ কথা প্রতি, কৃষ্ণଙ୍କର নাম গুণ কীর্তন প্রতি, এই প্রতি রুচিজাত হয়। বিষয় ভোগ ইন্দ্র প্রীতির কথা, রাজনীতির কথা, বিষভোগ এর প্রতি অরুচিজাত হয়ে যায়। অরুচি এর প্রতি রুচিজাত। হ্যাঁ, নিষ্ঠাস্তত রুচিস্তত বা আসক্তি, তারপরে আসক্তি হয় কৃষ্ণ ପାଦପଦ୍ମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ମହିମା ଲୀଳା ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମେ। ତାପରେ ଭାବ, ତାପରେ କଥା ହଉଛି ଭାବ। ନିଷ୍ଠାସ୍ତୁତ ରୁଚିତ ଆସକ୍ତି ଭାବ, ଯୋଉ ଭାବର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆମର। ଭାବ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ হয় ଭାବର ଲକ୍ଷଣ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଭାବ ଜାତ ହେଲେ, ଯାହା ଏଠି କୁହାହେଲେ ହସାଏ ନାଚାଏ କରାଏ କ୍ରନ୍ଦନ। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র এই তো স্বভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উদয় ভাব। মহাপ্রভু গুরুদেব কথা কহিলে এই কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রর স্বভাব, যে জপ করନ୍ତି কীর্তন କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃ এই ভাব ଜାତ হয়। ଗୁରୁବାନ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ এই ভাব ତୁମର ଜାତ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାତ ହେଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ হয় ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଜାତ হয়। ପ୍ରେମ ହଉଛି ନାମର ବୃକ୍ଷ ଫଳ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ କୃଷ୍ଣ ମନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି হয়। ଏ ହେଉଛି କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତିର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ହୋଲି ନେମ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ କଲ୍ଡ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଅଦର ମନ୍ତ୍ରସ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ the Pancharattra